valjda se insistira na tome, a mislim da je u psihološkom smislu Amerikanci kao i za sve ostalo su radili te razne eksperimente, a sad, pošto nije humano da se radi sa ljudima, oni su to radili na majmunima, pa su odvajali bebu od majke na vrlo ranom uzrastu i gledali su ponašanje majmunčeta u odnosu na majku i u odnosu na flašicu koju su odvajali od majke. Znači, gledali su koliko vremena će majmunčet provesti tražeći hranu, a koliko da se samo privije uz majku. I sad su oni tu da vas negdje radili razne kombinacije i kombinovali. Zaključak je da bio u stvari fascinantan, a to je da majmunčići više biraju da više vremena, bez obzira na to koliko su gladni, provedu uz krzno majke nego uz flašicu hrane. Tako da je to nešto što su oni nazvali dodir. Znači dodir sa telom, fizički dodir, nešto što je izgleda važnije od hrane. Pa tako da prilikom dojenja se uvijek onda preporučuje da se beba drži, jer to pre svega kod bebe stvara jedno osjećanje sigurnosti, a bazična sigurnost je nešto što je jako važno u kasnijem razvoju ličnosti. Znači, bez obzira da li se beba doji ili se veštačke hrane, uvek se preporučuje da se drži uz mamino telo. Još sam nešto ovih dana čitala, ovo što mi je bilo jako zanimljivo, što sad nema konkretno veze baš sa dojenjem, da kada se beba drži i sad obično mame okrenu da gleda svet oko sebe, da ima što više stimulusa, pogotovo kada plače pa ne možete da je umirite, a onda kao okrenule pa nešto ljuljuškaju pa da gleda svet oko sebe. Misli se da to nije najbolji način, da tada kada je beba uznemirena upravo je treba priviti uz majku i da gleda u mamu, zato što je to kod bebe nešto što je daje sigurnost. Ovako uznemirenu detetu vi još pokazujete gomilu raznih stimulusa, pa sigurno se onda nećemo vidjeti. Sada, što se tiče dojenja, samo bih se vratila na to da ono ne samo da u psihološkom smislu ima pozitivan efekt na bebu, znači da je taj osjećaj sigurnosti dok je držimo. Druga stvar, jedan osjećaj topoline, prosto tog dodira, ono ima pozitivan utjecaj i na majku, jer prilikom dojenja se luči oksitocin, jedan hormon koji je jako važan za naše raspoloženje, odnosno za naše neraspoloženje. I naravno uvijek postoje one divne preporuke, kada dojite bebu treba da budete smireni, umireni, da se preko majčinog mleka, između ostalog, upravo zahvaljujući toj hormonskoj komponenti, prenosi na bebu između ostalog i naše dobro ili naše loše raspoloženje. Pa gledajte onda da povedete tome račune, jel? Mada naravno ne možemo uvek od sebe očekivati da smo dobro raspoloženi. I ima još nešto što sam htjela da vam kažem da, pošto beba je u našem stomaku, dok u našem stomaku, mi smo u jednoj prirodnoj simbiozi, to je kao jedan organizam. Kada beba izađe u spoljašnji svet, ta simbioza se naglo prekida i to je za svaku bebu šok. Da bi se taj šok smanjio, između ostalog se isto preporučuje to držanje na grudima, jer je to jedan način da mi uspostavimo bolju interakciju sa našom bebom. Eto, od mene toliko. O onim fizičkim aspektima ćete pričati sa doktorkom, tako da ja u taj deo ne bih ulazila. Ali prosto ono što je u psihološkom smislu važno jeste, a to je za bebin kasni emotivni razvoj i za, ma kako to sada zvučalo onako kao ja sad od dojenja će zavisiti kako će beba biti ličnost, ne, ali zavisi u stvari od tog jednu emotivnu sigurnost i potporu za dalji razvoj sigurno pruža i taj bliski kontakt u stvari sa mamom i sa maminim tetom. Imate nešto da me pitate? Mislim da ste glavnice rekli.
još ima preporuka psihologa, eto, to sam se setila isto da bih voljela da vam kažem. Kada beba plače, a pri tome je nahranjena, znate da je sita i znate da je suva, možete da je pustite da plače do 10 minuta, neće se nešto desiti. Izdržite, budite strpljivi. To vam sad izgleda lako. A kada počne plače, onda će nam biti to teško. 10 minuta, onda izgleda kao večnost. Da je nervozno. Da, gledajte mi sad. Bar pokušajte da odložite. Da ne morate da skačete baš svaki put. Plakanje neće naškoditi, bebi, znači pri tome znate da su te osnovne potrebe zadovoljene, nisu piškilo, nisu kakilo sitere, a prosto je potrebno da beba nauči malo da se odloži to. Znate, kada je naviknete od prvog dana da skačete na svaku njenu potrebu, onda se stvara za nju, stvarite njoj lošost. Niko kasnije u životu neće skakati na svaku njenu potrebu.